Наш гост сега е доктор Сотирис Гаврил. Здравейте, водещ специалист в сферата на борбата с наднорменото тегло. А с превода ще ни помага доктор Александра Мавридис. Здравейте, добре дошли при нас. Добър вечер. Кажете ни, доктор Гаврил, какви са всъщност наднорменото тегло като съвременен проблем, доколко засяга хората и от кои възрасти най-вече? Pitаме για το πρόβλημα της παχυσαρκίας στα χρόνια μας και κυρίως ποιες ηλικιακές ομάδες επηρεάζει. Είναι ένα εκρηκτικό πρόβλημα τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο. Това е един значителен проблем последните години в цял свят. Και υπάρχει μεγάλη αντίφαση στον κόσμο, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού να πεινάει και οι αναπτυγμένες χώρες πραγματικά να πεθαίνουν από παχυσαρκία. Има тази голяма разлика в света. От една страна да има много хора, които умират от глад в днешно време буквално, а от друга страна да има хора, които боледуват и умират от точно обратното, от наднормено тегло. Το πρόβλημα αυτό ακουμπάει όλες τις ηλικίες, αλλά κυρίως τις νέες γενιές, τα μικρά παιδιά, επειδή έχουν μαζί τους και τα γονίδια των προηγουμένων γενιών. Това е проблем, който се среща най-вече при младите възраст, млади хора, но и малки деца, тъй като е свързано и с генетични фактори, с фактори фактически заложени на наследствени фактори. Και η αιτία είναι πέρα από τα γονίδια, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, τα τροποποιημένα φαγητά, το ότι δεν έχουμε κίνηση και άσκηση, οι σύγχρονες πόλεις είναι αφιλόξενες. Други важни причини, освен генетичния фактор, е начина на хранене, начина на живот в градовете, повишения стрес, намалената движението, което е намалено. Да, не се движим достатъчно всъщност. Когато го забелязваме обаче това при деца, казахте вече, с наднормено тегло, при деца обаче родителите им са в нормално телосложение. За какво може да ни говори това и как да се справим с този проблем? Όταν έχουμε το εξής πρόβλημα, παιδάκια τα οποία είναι παχύσαρκα, οι γονείς όμως είναι φυσιολογικού βάρους, γιατί μπορεί να μας λέει αυτό το φαινόμενο και πώς Συνήθως οι παχύσαρκοι γονείς κάνουν παχύσαρκα παιδιά. Αν όμως οι γονείς είναι φυσιολογικοί αλλά τα παιδιά γίνονται παχύσαρκα, σημαίνει ότι από αυτή την γενιά, από αυτό το σημείο, αρχίζει και για αυτή την οικογένεια η παχυσαρκία. По-често от родители с наднормено тегло и децата, които се раждат, и те имат, и при тях и те са с наднормено тегло. Но когато се среща често се срещат деца с наднормено тегло при родители с нормално такова. Това означава, че за конкретното семейство към този момент започва, вече възниква и проблема с него. Да. Кажете, доколко е важна диагнозата, която трябва да определи какво лечение от тук нататък предстои? Ποια είναι η σημασία της σωστής διάγνωσης σε ό,τι αφορά τον τρόπο της αντιμετώπισης που θα ακολουθήσουμε μετά? Έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε εάν είναι απλά κληρονομικό το θέμα ή υπάρχουν και άλλοι λόγοι γύρω από την οικογένεια που κάνουν την οικογένεια να είναι παχύσαρκη. Είναι το πρώτο βήμα. Πέρα από τα γονίδια δηλαδή και το τι υπάρχει γύρω που κάνει παχυσαρκία. Това, което е важно, освен това да видим дали има склонност в семейството, да се унаследяват такива неща, дали има и други фактори в семейството, които водят до това начин на хранене, начин на живот и така нататък. Και αν είναι απλή παχυσαρκία ή συνοδεύεται και με προβλήματα υγείας, με ζαχαρόδι διαβήτη, με υπέρταση, με άπνοια ύπνου. Също така е важно дали става въпрос единствено за наднормено тегло, а имаме и други съпътстващи заболявания при даден пациент, примерно високо кръвно налягане, висока кръвна захар, апнея по време на сън, т.е. затруднение с дишането. Безсънието води ли до това? Безсънието води ли до затлъстяване? Δали има връзка фактически. Да, има ли връзка? Ενδιαφέρεται, υπάρχει σχέση ανάμεσα στις διαταραχές ύπνου και την παχυσαρκία? Ναι, είναι πολύ σημαντική.
Да, има връзка. Όταν κάνουν οι άνθρωποι άπνοια, σηκώνονται κουρασμένοι και αυτό αυξάνει τη βουλημία. Επίσης, όσο παίρνουν περισσότερα κιλά, κάνουν περισσότερη άπνοια. Когато поради повечето килограми имат така наречената нощна апнея, значи инциденти на спиране на дишането за малко, естествено, по време на сън, това води до това, че на сутринта не са отпочинали хората, по-изморени са, а това пък води до по-голяма булимия и имат склонност да хипогликемия и оттам нататък да ядат повече и да се влошава проблема. Και τα περισσότερα κιλά μετά κάνουν περισσότερη άπνοια. И колкото повече се трупят килограмите, то тогава и проблема с съня и с нощната апнея също така се задълбочава. А защо? Επίσης ένα σημαντικό πρόβλημα στη νέα γενιά με την παχυσαρκία είναι οι διαταραχές γονιμότητας. Πολλά κορίτσια που έχουν παραπάνω κιλά δεν έχουν καλή περίοδο και δεν έχουν καλή γονιμότητα, όπως και τα αγόρια. Друг важен проблем във връзка с младите хора и наднорменото тегло е това, че се нарушава и фертилитета при тях. Много често се срещат, за жалост, момичета с наднормено тегло, с нарушения в цикъла, оттам репродуктивни проблеми. А същото важи и за момчетата, и за младите мъже, съответно. А кажете, защо се получава така, че въпреки, че голяма част от тези хора спазват диета, гледат да не се хранят почти, това не оказва никакво влияние върху теглото им? Πώς εξηγείται το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, τους παχύσαρκους, αν και προσπαθούν να τρέφονται σωστά, πολλές φορές να στερούνται, να κάνουν δίαιτες, δεν τα καταφέρνουν? Ναι, πράγματι αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που προσπαθούν περισσότερο από όλους. Αλλά αυτοί που έχουν παραπάνω κιλά έχουν αλλάξει και μερικά πράγματα στα εσωτερικά τους όργανα. Το στομάχι είναι μεγαλύτερο από το κανονικό και το έντερό τους. Και οι ορμόνες που παράγουν αυτά, το σύμπλεγμα της γκριλίνης είναι αυξημένο. Και αυτό είναι που τους προκαλεί την παχυσαρκία, παρόλο που προσπαθούν. Θα τα πεις απλά, δηλαδή, όπως ακριβώς τα λέω. Не. Действително, тези хора, при тях се среща това, че виждаме, че те действително полагат големи усилия. Но от друга страна, това, което вече се е случило при тях, образно казано, някои органи стават по-големи. Образно казано, като стомаха и тънкото черво. Това са органи, в които се произвеждат определен тип хормони, като например от групата на грелина. Това са хормони, които въздействат на мозъка, на съответните центрове и повишават булимията, т.е. това желанието да се храним повече. Тогава ли се стига до хирургическа намеса? Τότε είναι που επιλέγουμε την χειρουργική λύση. Αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν επανέλθουν αυτά στο φυσιολογικό, όσες προσπάθειες και να κάνουν, θα παίρνουν кила. Да, тези хора, ако не се възвърнат в нормални граници, съответно техните органи и функцията им, тогава проблема ще се влошава. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος έχει κάνει επανειλημμένα προσπάθειες από μόνος του να αλλάξει τα πράγματα και δεν τα καταφέρνει και το σωματικό του βάρος είναι 20-30 κιλά πάνω από το φυσιολογικό, υπάρχει ένας δείκτης στο BMI, αλλά ας το πούμε πολύ απλά, τότε πρέπει να επισκεφτεί έναν ειδικό χειρουργό παχυσαρκίας και να συζητήσει την πιθανότητα να κάνει επέμβαση. Така, когато даден пациент е положил усилия, значителни усилия да загуби килограми, но не е успял и когато неговата телесна маса е с 20-30 килограма над нормалното или има така нареченият индекс на телесна маса, това е един прост индекс, равнява се на телесната маса в килограми върху височината в метри на втора степен. Това мисля, че е познато. Да си го сметнеш, да разбереш дали си във форма. И когато този индекс е над 35-40, особено над 40, тогава трябва да помислим вече и за хирургично лечение. А когато е над 35 и се съпровожда и от други съпътстващи заболявания, като високо артериално налягане, висока кръвна захар, проблеми с дихателната система, с опорно-двигателната и така нататък. Тогава е наложително. Да. Вашия съвет към хората?
И са συμβολή προς τον κόσμο. Η χειρουργική της παχυσαρκίας πραγματικά δίνει μόνιμη και ριζική λύση. Παρ' όλα αυτά, πρέπει πριν φτάσουν εκεί οι άνθρωποι να αθλούνται περισσότερο, να περπατάνε περισσότερο, να προσέχουν πολύ τη διατροφή τους και πάντα να προφυλάσσονται από την παχυσαρκία, γιατί είναι μια άσχημη носος. Казва, че хирургичното лечение действително дава трайни решения и резултати, но във всички случаи трябва да обръщам внимание на това да се движим достатъчно, да се храним рационално. Това е много важно, въпреки хирургичната интервенция. Благодаря ви за този разговор и за съветите, но сме били полезни на нашите зрители.